Okay. Para ikaw, mas okay ka. Testing lang yun, testing lang. Testing lang muna, testing lang. Okay, nakuha ni Yellow Team kay Boyong. Si Boy nagkatang papasahan. Uy, grabe. Uy, bumali pa. Mariana Charles. Hindi lang na-shoot. Castillo. Pasa sa Lamilo. Lamilo. Uy, kumenta ka sa wala. Charles, Wow, ang pasok ang ang lakas yata ni Kokoy ngayon ha. Okay, condition ba? Jumble na ulit. Okay, Boss B sa inbound. Okay. Garcia. Mariano. Make. Sumaka na wala. Okay. Charles sa Salamilo. Okay. Easy 2 points for Red Team. Buwan na lang ha. Bilang kayo. Okay. With Boyong. Team right. Nawala ang bola. Yagian. Castillo to Mateo to Salamilo. Sumat. Pasok ang bola. Gusto natin. Score is 0-6. Gusto natin yan. 6 to Itlog. Okay, Romero. 15 to shoot. 10 to shoot. Romero for 3. Bam! Basta Romero. Okay. Castillo, binababa ang bola. Mateo. 15 to shoot. Mateo sa Lamilo. Sa Lamilo back to Castillo. 10 to shoot. Isang bola. Labas ang bola. 4 to shoot. Kay Romero. Grabe naman yun. Skywalker. Okay, Castillo. Nababa ng ball. 15 to shoot. Salamilo. Pumukon. Wala. Rebound ng red team. Kaso na para sa yellow team. Romero. Uy. Umadi pa pa kaso wala. Uy, na easy putback. 2 points. Mariano. Dapat yung nagko-commentator dyan, tumatakbo rin. Okay. Tumatakbo dyan. Castillo. Pinas break. 15 to shoot. Panggulo lang siya doon. Mateo. Attempting for 3. Kaso fake. Pumukol. Bam. Smooth like a bata. Malabo daw. Romero. Binababa ang bola. Romero. Naghaharap na kasamang papasahan. Romero. 15 to shoot. 10 to shoot. Grabing pasahan naman yun. Rebound ng yellow team. Pasok. Castillo. Mateo. 15 to shoot. Castillo. Dumaray. Kick out. Pasok ang bola. Grabe. Score 9 to 10 in favor of red team. Remaining time 4 minutes and 30 seconds. Nagbe-blur. First quarter. Boyong. 10 to shoot. Okay, Garcia. 5 to shoot. Romero drop ball. Foul. Unang pabutos. Hulo. Okay, second free.
Clemente. 15 to shoot. Clemente. Umikot! Grabe! Tornado! Drabble! Kaso wala! Pusang gala! Romero! Pass! Mariano! Kaso na wala! Rule ball! Gagawa na niya Castillo! Kaso na wala! Ng ball! Castillo! Drabble to Mateo kumula! Mateo! Pumira! Kaso ang bola! Leones pa Garcia. Okay. Reserve sub sa yellow team. 15 to shoot. 10 to shoot. Boyo! Kaso wala. Nilak. Alip. Castillo! Para gasa. Uy! Bait! Agad sa bait. Okay, last 3 minutes for the first quarter. 15 to shoot. Garcia. Pass to De La Cruz. Mira, kaso wala. Rebound Mariano. Pinok back kaso wala. De La Cruz again. Umikot. Make. Mariano. Umira. Wow. Push is number 31. Third sub for the yellow team. Briones out. Domingo in. Wala daw malaki yellow team. Okay. Mateo. 10 to shoot. Laurente Camira kaso wala. Cruz. Romero, finding ang kasama. Uy, grabe naman. Castillo. Uy, grabe naman pasan. Kaso wala. Garcia. Uy, pumigpas. Kaso na-check. Uy, behind the back pass. Kaso wala. Mariana na-attack. Garcia, bumali pa. Pasok ang bola. Okay, Castillo. Ibol. Reserve sub sa red team. Ayun. Nabur siya, oh. Mateo. Uy, Mateo ang crossover. Mateo. Grabe. Romero. Bikot, uy, grabe. 15 to shoot. De La Cruz. Garcia, easy, 2 points. One minute and 20 seconds. 15 to shoot. Wow. Serve up. Clemente out sa Lamilo in. Mabe. Grabe naman yung suporta ng red team. 14 to shoot. Sa Lamilo. Sa Laurente, pumote kaso wala. Last one. Kaso wala. Domingo to Garcia. Romero. Grabe na may ilan. Kaso wala. Grabe na Mateo ko na rebound. Sa Lamilo. To Laurente. Pumigaron. Kaso wala. Mariano. Shutdown. Castillo. Bumalik drop out. Pasok ang bola. Reserve timeout sa red team. Last 20 seconds. Last 15 seconds. 10 to shoot. Mateo. Nag-shimmy move. Pumukol. Pasok ang bola. Last 1 second.
last 5 seconds daw, last 10 seconds, last 5 seconds. In-announce pa sila. 1 second.